السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. Mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quelques instants, on va commencer le programme très important. Les six preuves que la fin du monde approche. 6 preuves de hadith du prophète Muhammad sallam wal hadith sahih. Et question très importante. Waislamu wa imani ngamjoni samihini mwonesani mna video mtiti. Ili shukuri Mungu rihimidie Mwenyezi Mungu borilo Waislamu. Muislamu yatsi kubalika hadalo na ujinga hamanda unu wanrongoza ujinga hamanda unu ya amini ya Qur'ani. Amjomone salim na video basa mais c'est très dur. Njoni sami besho na video waye hatwari shanga mjowona rihimidie Mungu mone go yarejele ukanga si Waislamu. Rahare janji oharimwetemu rejanji ya oharimwaze habari usikwale ngarjoka wonazendongo 6 choses Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hamba ekazi ja duniani riziono rijue ukana ye kiyama isangeja isaija, yani mtume hamba u'dud sitatan wofutowe fatiha ngarjo towe fatiha basa ngarjo tendeze fatiha basa ritendeze dua basa ya hatu sonti pia Mungu yarenikeza khair Mungu yarenikeza baraka yonga juja baha montie dua yum rishukuria Mungu borolo wa Islamu rimombe Mwenyezi Mungu yarenikeza khair ukari aminu kamungu yende ujorini kapia riamine Qur'ani ukaloda lao riamini dua ukayoda lao shandrongo za ushirki na ukufari. Alhamdulillah ngarshukuru Mungu boritoma kafiri rilo wa Islam ngarjote fatia basa shangani mwambioni yetemu ilimri ya beze ya partage ya tuwahi ya partage video na beze ya partage haraka tsena haku haraka mwi partage video bangar joka wonazinji usukwa leo ngabonrongo ndraro bas 3 choses. Première chose, des ndongo 6 mtume sallallahu ya hamba leo kartari masahaba leo kabatuka Abu Huraira wala Uthmani wala Abu Bakri wala Ali wala Salmani wala Jabiri wala Ibn Mas'ud la leo ngasar mu hadithi ya mtume direct mtume ndio urambi hadithi yenu ndongo 6 choses ikarizi wono yaweke ya message yaweza baki yabo ndio tuishi ya dwa ziza habari nziro za ndizi yeze 6 zinda zivi ngardozi jwa basa nambeze partage. Numero 2, mtume harimaze ndongo 6 zinobofundi hamba ukana ngabajo huja uwade maradhi maladi uwade wonga ujurenga ye dunia kamili mtume hamba fatamutun ngamjofa wenji hamambuzi zitsinzwa woni usukunga ranzore lenyama hamambuzi zifau heni usiku ritinza uze mbuzi neze mbene mabarbari ritinza urile heni usiku nga watinzo mbuzi njukwa kwanzwa le nyama basi mtume abanga wajoja uwade ujurenga wa ye dunia wenji ngwa jogu faho uwade u afeke stinge bana bofu ibaye corona inuka iti ibaye tinde corona mane corona wandu wafo wenji wandu wenji wafule corona bofundi hato wenji kwa jadziwa normali hato wenji kwa jaone hanize famiza hao watoka uzingaroja wevuriziwa c'est vrai ou c'est pas vrai amabeze kwela unra wandu wakaufa wenji he corona yinu hato ngabo wakahufa watoka uhosiwa atakoja ka uhosiwa koja ka ulekeziwa ni munata mbwaka wahara hoto watsengelea unatoka ujusa hamambuzi wevuriza unatoka udo himaja wevuriza atakeja ka udo komelwa atakeja ka urabwe maitie dziwa ngawe ka utodo sindi wahari ma mashini ngawe wadoka na zinruwe sindi hawe wevuriza ze maitizo ikabuda nzanga liongo ishoka milioni za nadamu wafu antsido fikiro ka milioni ndo wahafa tsidoanzana ngale journaliste unduka vanu watimu milioni wahafa bofu vanu kaiti ukaharimilie milioni do wahafa na milioni do wazingaro
halafu miongoni mwezi ndongo shanga yao njuzi sao bofunjia ngamjanjaro mwetefsha miongoni mwezi ala ndokana wahandu wambilo ka uwade usa uhisa bahaba handa kuondu walo wenji no wade abaha wakati wakati mwe konfirma wandu wambilo kana usikungwa wa 1000 personi na 2000 personi bahaba hawandu wamba waroha ngo normali ngo toishia par jour Faransa wambilo ka 18000 personnes wazinga rono wade leo usikujima ngo toishia hata 16000 personnes ikamchamba wade usauroha ikamjamba usaudembi ndiyo wandu wafanyeze hazi bahaba handa botungoishia ya dublu ne triplu ne katriplu nzuja kanga mwelewa ukamtwelewa ze habari yewelewa hizo namba upwani ushindo udiriki ukabofungarelewa ya udiriki yestu ya soyo ya yibona ngujo tiaje emo ala beza partager video ukanga mjuzi so suala rahamtu reponde shamjuzi so hoitswani ntujua banyo kabanye ngamjo ujuzi sabanyo mweshe hadithi mimi ngarjuona zese sanga mjuzi so hoitswanuka hari mwazendo ngo 6 mtume yazivumbu warimwe hadithi rojoka hiona leo zo 6 sishozi yamba ukana u'dudu 6 baina yaday saa na hiyo hadithi ya sahihi ya rangwani al-Hakim tsene hadithi sahihi shiwe digri vumbula tsenani yani ani wanazoni wengi wa hizi hadithi hata Muslim haivumbua armwe sahihi Muslim hadithi ya sahihi hata sahihi Muslim haivumbua alafu miongoni mwezi rongo zintia ani ni juzi sawo ukana mtume habanga wa juhuja uwadi harbaze sishozi hamba summa mutahen ngaba juhuja uwadi maradhi ladi itsorenga wana damu wenji ngwajuhu fa wenji wandu ngwajuhu fa wenji hama mbuzi zitsinzo wandu wale nyama alafu mtojuzisa inamna niwonawo ye corona wandu wahafapia alafu rambilwa bana bahasebo inu sikungo to isha 18000 ya personi wana damundo wazinga rohari mwanzinzima iho Faransa bai ngoto isha 18000 wasa warangwani corona usukujima bani kamjamba isayihisa abo ni ugumante abahirdi ugumante ngoto isha ugumante ngoto isha 18 sha raha kwatsirene meso lafumruge muhara yebane nombro yenjezawe yino ebanu ketwenjeza apreya jayare maklatinzima wandu ware mwane animation autji reanimation ndio mtojuzisa ka inamna ni wana wandu wafawenjari mwe corona watu hosi watu rendaji alafa bahandu waroha wambilo kaba sebo shamto ishaze nombrunga tingo hinjeza pluisi owazingaro shando tsoka kwa jahantu amola pita mbrunga mharoka baba nukwatsurdi wenjeze monta wenjeziwa wakawenji hari mwamna muda mshashiba nuraisha uwazingarwa niyo wasangwao reanimation zela pitali kabati plasi zila ziri zijaya zela pitali zijaya kabati wa uhansi mndu yala hoya jaya zenzi ya zijaya mraishi ya ukaze mauti dededede mimhara mjuziso mnatabufu ngoritu harasha mtojuzisa mimi amjuziso kama umeaina ndongo ya hamba lazima mndu ya zirenge 100% mnatijitetu kama tunamba trongo lazima mrakenza zifikiruka abobofu yezinu eba insida zile mtume hamba hauba nunuwa dimrwaji lazima na demo alojuzisa awi mratijina lazima na demo ajuzisa hizo amtojuzisa le suala hilo la hizo ndongo 6 ukakeki ya mange jao uwade uonga wajuja uwade na wandongo wajufa weji hako wala famtu jiremezi sabuka itsikeba no ya corona hakejetsa owafa wanupi ya miliora mbiloka wafu na tijikombie na 40 milioni za wanadamu wazinga bofu ari 40 milioni za wanadamu do wazinga wana corona waloni hapa duniani kwamba wanga 40 milioni ngawamba 38 ngawamba 40 milioni watsona demo shashi 40 milioni ye 40 milioni woko wadenga usumpi yao wotsi wade wokawo mrungulo mbaye shanga tsungoso mpia hehawa nene upepo nelevushi ye 40 milioni wao ikamngu hadwanza yaveheze habari zahe iyeneye iyo hatwari
40 million mzimabu yesu mpiza kume disi ya latif ya khabir tirongo nyangu wallahi alazim watukufu ngamjoni samika ukayoti situation yangu zendongo hizo kati za mzaha shahakika mwanadamu ngujuziso ula wananele suala hilo ukana ngutushango ngwenje zao zenombronga zenje zao shandu tsoka ngwambao wandu kwati molapita ni wahanti washanga mimhara ukazenombronga zenje zao ngazenjeza mimhara ibanu zinka zenjeza rajihunra ukaye dunia ye 50% wandu ware mwani corona 50% wandu waisha ukaka bati lapita ya ukaka bati lapita joka urenga ronda wa 40 millions za wanadamu izo lapita lingizo ndawo ayizonga mimharoka eze nombru zinu tsungoisha 18 milire me faransa tijiz 15 milire owandro opia ekaye yenjeza ya wenda lapita ali yongwa johanso ndaho yemala la wanda ya joka utosho wandu wao yizo lapita linda zijoka utosho wandu wao yizo ndazi tsamba marise iyo izo lapita lindazi la timoni ngejokorenga nruwanga la timoni na zitanda zingala timoni ila pita linorungu yona wanduwanga ila pita li d'Europien ingyo na wanduwanga zirezinga ikaye namna inungejawo 18,000 par jour na 17,000 par jour yeja iwasuli 20,000 par jour o wanduopi ya ekaye njeza ye puissance ya reanimation ngwanzo wabe kwa mwala pitali ngo joko be wanda ngo joko uhanso wanda ilotikafa wote tumsema aizo mimi ngamjuziso nguna rauni nguna rihifadhi nguna ritole owade wunu yajeleka untsindo wade wakavumbulwa kanga ujoka huja yajeleka unu mtihani basi Mwenyezi Mungu natoa wade wunu ya rihifadhi shahakika mwanadamu Mungu lazima dojuzisa yejitwaliza amjoni samihi tkanzana ndio kana izo lizo ngorojoka uziona usiku leo ava ngamjoni samihi ntimna video besho angabwa jo amba bofu yabo je no ngamwanzo ntimna video toy amjoni samihi rishukurie Mwenyezi Mungu banumi kanzare dofanya mza mimi haina ndongoza haja kura Mungu mitwanza nizibitse tujuru mianza rishukurie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu na rihifadhi ya riauni Mwenyezi Mungu ya riauni ya rihifadhi ngalafu ngamjuo na mna video toy bofu ema na utia video za barindi haukanga waislamu wafanya zo ndongozi nuba ili ni mtahadharisha yani rishukure Mungu bora tufanya za shiriki zini ni mwamerika ngabo hata mafundi wa dini wafanya ndongoza uchafu hamandizo dazi tulia uone ba unu msiba mziro tenati mzaha buwatukufu hata ani mwonesonim na video wa irishukuria Mungu ili renjie ritowe fatiha ya uhimidi ya Mungu nimshukurie Mwenyezi Mungu aninkeza khairi na baraka yani ngabo wa Islamu wakufanya ze ndongozinu kweli ngabo wanadamu wasubutio wafanya ze ndongozinu Mwenyezi Mungu na rihifadhi Mwenyezi Mungu ariauni bangabo wanadamu wa Islamu wakusubutu afanya ndongomada zinu wakusubuti wa Islamu waambia mwanamshe ukananganzao haria ya renge hindini ngizo ataba sallallahu alaihi wasallam ndatikubali shirki wakuni kiwazinru harimratie harimwaye wazi ya hahe bangu jozaya haringu jwanziwa na mahaba ndunguza shirk kwata wakuni kiwa aya za Qur'ani riwanziho harimwazeze plasi za wazi za hao angala ushirki tuo angalia ushiriki na tuo angalia ukufari tuo na ushiriki na tuo Mwenyezi Mungu na rauni Mwenyezi Mungu ya rihifadhi ushiriki na hamandu wanadamu wafanya ndongojizo wallahi alazim wandoa nikiwazindu ariwati harimwaye bahanu wa sekre hula ngala uchamfu hamandu wona twabiambi alafu enda hata wanikiwa aya hariwende wanzihe haribala ngwajoka uzaya haribalongwa njoka kana mahaba harimwana meujolala naye haringujo fahaye kana ufikiri ngale ndungu za shirki izo komori wazifanya huko bofu wa komori ngwani kuwe na shizindu ariwende wanzi harimweze mahala hasekre haringwa jwanzi wanene mportokwa subhanallah lazim ngabo wanawashe wanuzisazo wenji itundongo ya mbatizi wanashe wenji wanuzisazo kabofu ngabo ntambilwa jawu na jawu mtawa beizo shirki tawa awambilo kabofu tsini kwa ayata zinarinanzihe imrumeajo unanza tabatawo baizo ndabo yo shirki tunobo za haram urenge aya za Qur'ani wanzihe mahala wa roha wa najisi urenge aya za Qur'ani no wanzihe mahala wa roha wa najisi na uchana tobiambi hizo nduna kiradhi kubali hapotea na amini Mungu yandongorjo jwa muislamu yafanye ekaurenge maji hombo duo vuzia huno azaima yo khair
ikadziwa huombele adziwa huno iyo khair ikanjizi huombele ya huno iyo khair ngone hadisi yao ikanjizi huombele ya huno iyo khair ikaizo pia iyo khair ya hizo subhanallah alazim wa tubu ilayhi Mwenyezi Mungu na rihifadhi Mwenyezi Mungu ya rauni Mwenyezi Mungu ya rauni Mwenyezi Mungu ya ritowe harimwa zembi subhanallah alazim wa tubu ilayhi la hawla wala quwwata illa billah aizo zanrongo hizo ndrongo zikofanywa harimwa la glizi maskino wa Komori wanzo wende harimwa la glizi wende wadunge dini ndwaji wende wangamiziwa na bala wende watilwa malala ya uheya mazetwani harimwa la glizi wangamiziwa na tabiambi na uchamfu na mwangalie moneta inu la glizi inu video bofunzi na utapie shele watu johe ndrongo za uchamfu shamtwa mwangalia na mwangalie wanadamu bahanu wa waswili hata wa kufuru Muislamu mkomori ajoka hanzende harimwa la glizi amandezi mwangalie mkomori Islam usubutia rensedi nenda rumwa la glizi na mwangalie eba nuzini tobi andi na mwangalie wan ramada wanu ekakwenda rumwa la glizi na mwangalie uchamfuta unu mwangalie vanware inu dini ya kamili vanunga ula glizi mwanamshe nguhantizi wa bakuli yani ya sisi ya towena jisi harumwa le bakuli lila hosoni mwa wandu haribala ngwa msome yao zinru wa mlekezize mahaba haribale mwanamshe ngujwanziwa wanaume ngwajo mwanza yabo basa ngojuona na mimi mjumona ngojuisawo ngojuishia wanashe wa Komori wajo henda harumaze la glizi na mlinde mjumona ngamjamba fundika zamba ngamjo hamba ukati zamba evideo inu yatilo harimwa baadhi ya wandu wa Komori watia watsehao inu katia utesa ngamzirio kanga wanashe wa Komori haukawa hanzo shenkeza mkomoranzo shenkeza ngami mhara ukawa Komori kwa junda zifai mwana sawa nungo ndo harumaze la glizi ngon sawa wo ariyo la glizi aya arabala ila ndo ngongo afanyao harimwa na mshe yanziwa mahaba ngon arabala ngwanzo yanziwa alafu wanaume wado mwanza heni mwanamma jola la naye yatifikiri mruto tsida mugale ndongo za ushirika alafu ngon lando soni mwa wandu balangu hansiziwa bakuli yatolwa yenguo ya ndani ya vaya yanyalie bala hosoni mwa wandu na muone yanyalie bala balangu nyao ngon tole gutowe yenguo ya ndani kon sailangu itowe silipu yake hawazi ulando do la glizi wafanyao yatowe yake hawazi ngon balitola hasatowa ya hali wale bakuli bala lele bakuli ngon tola hilata yake hawazi atolwe ndini ya hali wa bakuli yalinyalie husoni mwa wandu lando la glizi ya husoni mwa wandu alafu leko jolila alafunga barengongu wari yabanguli wa harimwe wazi ngodo balabala ndo la mrulande pastori wolo la glizi de pastori no mwangalie ujinga na amimharo wa Komoratu johenda wenda mbango afanyoza ndongo zila mimhara ngono hau amimhara ulala glizi ya kamil balangu joka urengo muhono yarengenele ko yatiye honda ni mwana mshe wala romhono yarengo muhono ya utiye hula nele kojo na hindini aribala ilango alekezao hari wadwanzi wani wanaume heni mwana majula la naye ya mwanze watike mwana mmeto tsindaye imrumahe ya domu mwanza zihawara zidomu mwanza na muone subhanallahi alazim na muone ushirikina alafunga mimhara ya video inubo isirikilewa haku harmazero sosio wanashe wa Komori watu jambango ndo wafanye wajoji hunda rimwe la glizi ba mkomori hanzo shenkeza mkomori ngo uhadalo gonsi yabo izo tabia tsaila wakazele bakuli ngunyalo bala bala wode kelila bala ngalgala tabia mbi ngalitsona bale pastor tsola ngurongo mhono atiye hula aribala ngusomo duwa yatiye hondi nsani hula ilianze ngotso hanja hula pastor tsola hanja honsini mwenguo aribala zila duwa yafanyao yamtiye hula ya dwanziwa mahaba na jau subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim yani yabu mwanadamu ngushangayo subhanallah yani ngo tao haya wanyamangu atowao tao haya hatowa haya halwale bakuli ya kaze la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim badi dunia inungiyo na habari bof abala ya video wangi wa inji shanja to subutintie esheleri tijona ze habari za sekre bale video wangi wa inji video balangiyo inji balango wanashe wenji wa balango ajao mzima alafungwa balangiyo inji shanja kahanza ili rijowo na ze sekre za ndani haku tsika avance ritorenga mbabi mmone mbabi ushahidi
mratu jonuzi kabufu iyoje yongwa fanyao tikanzani mwone senimba proevu haizo rihimidi Mwenyezi Mungu borilo wa Islamu na mwangalie ndongo jazila subhanallahi alazim huandroende ampiblikie kelila mriende yahime yatoweye ngo ya ndani hula yaitowe ya hantizwa bakuli ya ngalele bakuli bala subhanallah alazim ala faru lande pastori bala ngurengo wo mhono yalafuya utiye kondani hula luharima ya mferi ya tomhono hula ribala nguifanyiloze duwa na jau ya ilekeze na jau hadingi jitilwa mahaba ngosho mkomori ngojo mkomori wajoja wa hadalo wazaza hatu na wababa hata wanaume wajoja wa hadalo ukabala ngojoka ukana mahaba wanziwa aboti hali yabo ngojesha wandiswe ndani mwazela glisi gahendao mwarende lirafanyilwa ila ya ritowe rifanyilwa ila rikene mahabara kamtawa shetani ngami mhara ukamkomoranzo shenkeza ngami mhara ukaza problemu za ho wakomori watijoka wakomori wajomba ngwanzo wanziwa mwanzo nanziwa wajokubalize nrabozila wajokubaliwa ushirikina hula wajokubalize tabiyambi zila wajandi sojibeka mola glizi wenda wehima wejitowaze nguo ukaharingwa tulao zinru honsini hula za wotongeza wadwanziwa na rihimide Mwenyezi Mungu borilo wa Islamu Mwenyezi Mungu yarihifadhi Mwenyezi Mungu najeli wakomori watifanya tabia jazila Mwenyezi Mungu najeli wakomori watifanya tabia jazila nano mafundiba wa ikao ngo wasulio daraja hamanda zila ikao ngwanika mru aya ukamranzihari mwawazi na uchamfu na tabiambi kelila na uwanika ndongo tazila za ushirikina Mwenyezi Mungu najelie wakomori walona za tabia hamandi zo Mwenyezi Mungu ajele watawe watuzinjia watikubali mru na trawe yatinjia harumondongo za ushiriki riamini Mwenyezi Mungu rikebo Mungu juu rikaujuma uomba Mungu Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi Mwenyezi Mungu yarinikeza baraka Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu yajelie rikayo ugharimwa eziumbe za haki wajuu hisandro hun duniani na akhira aizo tikautaha ni mwonese ni babititi na video usirikule haku ugharimwe rezo sosio mwatu mwona ni mweleze ni ukangami mhara weye isirikule haku wandu watehao shanga weka ukwa na uteka wajuu kubalize ndongo zila wafikiri zila ndongo za kweli ukangwendo wafanye ili wanzi wa mahaba ni wandoma hao na wandu washe na balango ndo watoweze nguo wanya watowe kojo na jawali kukosa shirki tukubukote mwanadamu kejabidi hata yasubutia zifanye shamsuju wanadamu namna je wapotea wangamia aizo lazima ritahadhari ndongo za ushirki rekebo Mungu riombe Mungu swala za haja mtume hazambia swala za haja riombe Mungu riombe dua kama jia zaima kabati taabudziwa uno yo khairi kauni kwadziwa kabati tabunjizi yo baraka zindo habatu sauda mtume avumbuwa kayo baraka yo khairi haina ndongo mtume yavumbuwa kayo khairi yo ndiyo mradoju wa rumia shandongo zindo aji mrati kubali afanya ndongo jizo za uchamfu na tabiambi na urenga najisi na ufanya najisi harimwa dua na urenga damu harimwa dua na mrati kubali ndongo za uchamfu hamandizo ndongo za ushirki na hamandizo mrati kubali hajoenda halata yembebo hasibabu ndongo za batani za dunia fundi na rinjia uharimwa zila ndongo sita bo watukufu amjoni samihi ngarjonjia uharimwa zila ndongo sita bofunjio harimwa zila ndongo sita bofundi ngarjoto we fatiha basa ya hatu sonti pia rjohumnikanize 6 shows zone sao ukana kiyama isangio karibu rahane jato mjoni samihi rahane jato wa yefatiha ravumu wa zendrongo sita na mnisami hibo watukufu wa Islamu wa imani wandu wa her darasa rambi takbir simwambia ni ukana aritite fijo simwambia nuka yedini inu na rende hambabi mgungu jori heza juu ya retukuze ngamweshelea wa rumwa 3 jours banu katijuru simwambia tsikahambia wananyasuka ritite fijo ramba ngaranzori tsanganyi wanduko mijini na fijo ya homu sabaka rjoja kilo ma problem na rende tartibu bamnyezi Mungu nguono zenia za hatu ngujori bariki ya renjezize ngujotia yekurwa jaheze ndrongonga joka na haiba mngua yengu jori tukuzi na tsora nsira rende tartibu rititeremo problem mngua ende jori tukuzi bagile wobo joni banu silwanzana ngaliye tsikhundu harimwa ema journal ya yenzi yedaula ya Komori le journal la Taifa la he Komori la mbao alwatwan wokolo huzi wa moroni ilonde le journal numero ela he serikali sidoju habo mtsana banu tsikhundu
ima journal ya saya tolwa maudu botasinga yandiso huziwa leo na maudu nga huziwa omoroni harimaze place publique tafuti hunduwa sawati ya zepaji tsayinu banu ino alwatan nga monao alwatan waya omusabaka wa Qur'ani wa hatu Allahu akbar watiya omusabaka wa Qur'ani wa hatu harima le journal le daula na wokwadoritia ukwadori swifu wajaparamba njema zatu shasitodeziwa wakati rafungwa wariti yabo ndondondo shosu kuna tilo abo besende usiku rasedie mri akana mazetwanira msomadu wa yabo na usiku wanjale fijo wa femndu rakautie amani shaukwadori vumbu wana njema shawotsori vumbu wane zembi ba alafu le warijuga rigundu ashe na rabbi alhamdulillah hambabi ngandingo mwambiani naritulie baba ne dininge johenda hambabi naritokane kurwajine zemia le warijuga tsayinungo ino alwatwani tsawanu alwatwani le journal la daula tsawanu watia sibahi wa swifu ye erdarasa tsawanu ino nde alwatwani tsayina mwangali tsi le journal la daula la serikali tsayo naramba alhamdulillah bofu kartino yerikanda ngasinda hambabi naramba Allahu akbar yerikanda zemedia prive ngazi zourishangiria zendongopi shakarja kana to mauka ngarjo wona ma journal ya daula esinda wobokosi uyengo ngarjo ka wo kwaranza uriyenga nasitsi wandu wa siasa sikarudonja siasa shango toka wotsomba zembi zatu watimwambia ukana rtite fijo ba Mungu ikahawo nozeni ya zahatu ngizo njema no musabaka ukangaranzwe Qur'ani renge mvu Mungu waende ujue namna ya jotia mvuze ndongoze tuo yeutsinazi mshindao yesidawa karjenda rawo na luatwa haukayilo ekanzabo mpaka serikali wakubali ukalo atolo gazeti la serikali mpaka serikali wakubali ya gouvernement wakubali karja waona wala karja wamba ndongo wao watsona warenge watie tsainu ban region tsainu erdarasa amsomo mbamtiti mwishie naramba alhamdulillah hambabi watukufu hambabi tsainu region erdarasa pour la promotion de la lecture du Saint-Coran alhamdulillah tsainu watia ima representa wa erdarasa Komori hawa wavumbua haya wende hata son concours ouvert tsainu concours ouvert à tous les jeunes comoriens mshika yonde serikali ya Komorondo ambayo zindongoza majournalia hao na mshi Allahu akbar na mwambia takbiri ndo erdarasa rishukure Mungu ekamngwa nikawandongo njema ndushukuria ya turenjeziza aboraha ngabo tujaza saa zetele hata ortesenga zijo hujazidore ngedini inu hamvuye tia hambabi ye miji ngejoka na mvuye dini hambabi simwambia nirti décourager ze soda karika 2 euro na 5 euro na 20 euro ndo kodori teshea abasa inunga si wandu wa million misihirizi wao madrasa ziwa wao wade wabahizi wao ngoshi yao abakati ndongo za million shanga simondongo za million za euro angotoishia nyumba yihulu wa Marseille 40,000 msihiri wa Maore 40,000 tijinda hubini nyumba madrasa misihiri nzuani ngotoishia baha na yosondra kavero Mungu hata baraka baha rijuhane Qur'ani ritemvu randi samba bititi osukuwa mwandu watsege inuke tina mvu ketina population mkaza tablo tsambana mke makini ingeri sawa tsambana muhenzi bawe Mungu dedini yake ngudita mvu mtite fitu ngamona sasa yosuko angabe mmono yesaliva ziwe tilwa turu haya ma journalisti tsawala ngwaja wala wa private tsaino de magazeti ya serikali ya Komori tsawangwa tsaino ngwanzi hao aya tsaino tondoka ambukana ndini se concours amsomeni babititi bwatukufu rishukure Mungu ranzi ngenjo armaze ndongo sita insidongo ntinti inondongo nku ya bidiri shukuria ukazi insidongo na parozi fikiria minja parofikira ukanga mjoka wona serikali ya Komori wenda hata wanivumbwa na mema journalia hao handrongo njema au kamitizo ya ukawa ndeye wanivumbwe na ndongombi basi midona zoe tizo ya ukana waniyenge wanifulie bwe wanrendeni shaukani kena moni wone wavumbuwe Qur'ani na erdarasa hanjema njaka na tomanizo leo handa mimi nizuonao usikuwa nivumbua hanjema dabo kanga bomriaka na mazetwano prizo kabajaka solution lazima nonehe tisomo mazetwania roha lazima le journalili nivumbua na usiku wa kafiju binate amani shauka zenjema za hatu zitilwa ni serikali no
c'est la première fois. Lazima shukuru Mungu ukawa insha Allah darasange heyawo juu haukana Mungu hasangu ibulio zenzia Mungu hasangu hezo juu yedini inu heju tsainu wanzira abantu kana ce concours est ouvert yonde le gazette la loi twani la hele daula amba ce concours c'est ouvert, à tous les jeunes Comoriens âgés de 15 ans à 30 ans. 15 ans à 30 ans. Il annonce que les primes exceptionnelles, les primes exceptionnelles sont réservées aux 5 premières lauréats de ces concours. Le premier aura une enveloppe de 2500, yani 5000 euros. Le second, 2 millions. Le troisième sera récompensé à 1,5 million. La deuxième édition du concours de récitation du Coran organisé par Fondation Air Darassa du prêcheur Oustad Said Mohamed. Alhamdulillah, babu wakubali sabu ngasi mafundi wa hedi. Première fois ni wana serikali ya Komoro watiao ukana fundi wa kamili wa dini usome sodi. Alhamdulillah. Leo